Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous un cas pratique concernant l'analyse financière. L'objet de ce TP est de présenter toujours le bilan fonctionnel et calculer le fonds de roulement global, le besoin en fonds de roulement global et la trésorerie nette. Et on va analyser le besoin en fonds de roulement. Ça veut dire qu'on va le scinder en exploitation et exploitation. On a ici un bilan. Le bilan comptable de la société Ferid ici, au 31-2008, avant répartition. On a toujours, il y a des écarts de conversion ici actifs, il y a des écarts de conversion passifs. Il y a des renseignements d'exploitation et exploitation, il y a information complémentaire, pardon. Et dans la société utilise pour un certain type un crédit bail, comme c'est dirham, la valeur résiduelle est إذا توجور إذا باش كنديرو ريزومون ان كريدي باي كنديرو 5000 في لاكتيف ايموبيليزي وكنكالكولي سيغما دو اي تيكال 5000 موان 1000 وشحال لا دوغي 10 سنين ومن 2003 كامله و4 و5 و6 و7 و8 صافي دي سيزون كنديروها 9 على 10 كتخرج لنا 2400 و 5000 ناقص 2400 كتخرج لنا في ان ا 2600 كنديروها في ديت دو فينانسمون وتوجور كنشوفو هادي لا فالور اكتويل دي تيران 56 إذا لو تيران عندنا 56 شوفو التيران شحال عندنا هنا عقلو 50 إذا بلو فاليو 6000 إذا كنزيدوها في لاكتيف إيموبيليزي وكنزيدوها في الكابيتال بروب كنديرو 6000 بلو فاليو ديال التيران الكونستركسيون 63000 نشوفو الكونستركسيون شحال 70063 إذا كاينة موان فاليو ناقص 7000 وناقص 7000 وكنشوفو واش كاينة لي بريم إذا نشوفو troisième phrase parmi les créances كنقصو 12000 من لاكتيف سيركولون ونقصو من الكابيتال بروب ou les écarts de diminution n'est pas couvert par provision des créances, diminution des créances. 5000 إذا كنقصو غير 500 كنقصوها من لاكتيف ايموبيليزي وكنقصوها من الكابيتال بروب ودايما لي ديت parmi les dettes il existe 8000 كنقصوها من الباسيف سيركولون وكنزيدوها في لي ديت دو فينانسمون وعاد كنشوفو لي بريم دو رومبورسمون هاد لي بريم دو رومبورسمون كاينه 2000 كنقصوها من لاكتيف ايموبيليزي وكنقصوها من ديت دو فينانسمون وكنشوفو لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف اوغمونطاسيون 1000 كنقصوها من لاكتيف ايموبيليزي وكنقصوها من ديت دو فينانسمون وكنشوفو نشوفو واش كاينه لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف ديال لاكتيف سيركولون مكاينشي نشوفو لي زيكار دو كونفيرسيون هي اوغمونطاسيون دي كريونس 2600 كنقصوها من لي ديت دو فينانسمون 2600 وكنقصوها من لاكتيف إذا كنقصوها من لاكتيف إيموبيليزي
هذه هي لي زيكريتور هادو هما اللي عندنا. إذا هما اللي عندنا. إذا في اتونسيون. إذا هما هادو لي زيكريتور اللي عندنا. إذا نبلاصيو الطابلو ونكتبو. Pardon. Voilà, nous avons fait total en brut et on va faire la correction au fur et à mesure. إذا total de l'actif immobilisé نشوفوا لا كلاس دو كامل ونشوفوها هي لا كلاس دو كامل. هو عملنا لا كلاس دو 393 500 راهي 393 500. هاهي شحال لاكتيف سيركولون نشوفو واش كاينه 3805 هي عاطيانا راهي. ونشوفو واش لا تريزوري اكتيف 17 راهي. بالنسبه للتريزوري باسيف 72 هاهي 72 237 650. بالنسبه للاخرى اذا شنو كنديرو كنجمعو الكابيتال وكنديرو نبوسو ريزيرف تاني الكابيتال اسيو تاني هنايا والاخرى كنحسبوها ديت دو فينونسمون تو كالكول افي نو روتروفون ايسي سا. اذا اول حاجه كنزيدو بحال اللي قلنا كنزيدو. اذا باش نعملو ليكيليب لاكتيف ايكوير طوط اذا سيغما او amorti et provision إذا هاهي ونسحبو لا سوماسيون في الكابيتو بروب. إذا نشوفو شحال عندنا. هاهي شحال عندنا 350 هي وكنحطوها. فوالا 350. إذا لا سوم امورتيسمون اي بروفيزيون. اش كنديرو اخر نشوفو بريم نديرو رمبورسمون. نشوفو شحال عندنا المونطون قلنا 2000. فوالا 2000 de remboursement. نصاحبوه conversion active وقلنا نكتبها لكم باش تعرفوها. cas de conversion augmentation des dettes قلنا 1000. إذا كنقصوها من هنا نقصوها من dette de financement. de conversion active الأخرى ما كاينش. غنشوفو écart de conversion passif. اش نديرو
augmentation des créances. إذا diminution ما كاينش غير الأخرى augmentation des créances 2600. Voilà maintenant les cas de conversion prime ou en sacro ou en français crédit bail. إذا سنديرو immobilisation plus crédit bail. إذا قلنا بأن شريناه إذا نديرو بلوس 5000. إذا كابيتال بروب نديرو القوس نديرو 5000 ونقصو لا فالور ريزيديال ونضربوها نشدو القوس ونضربوها شحال دوز عندنا 6 سنين نقسموها على 10 لأن 2003 2008 إذا شحال جاتنا 2400. حنا باش نديرو 2600 علاش 5000 ناقص 2000 إذا فوالا نشوفو الموبيليزاسيون نشوفو كاينة الكونستركسيون قلنا 56 ناقص 50 كتساوي 6000 والأخرى لقيناها موان فاليو الكونستركسيون. إذا دايرة نديرو 56 ناقص 50,000 اللي في بينهم إذا بلو فاليو. إذا شحال جات 6000 الكونستركسيون عاوتاني شمال الكونستركسيون عندنا 63 كونستركسيون 70. الزبالة إذا أبريسا شوفوه إذا كاين هادو إذا الكريونس 1200 irrecoverable. Non.
1200 هذه اللي قلناها إذا مش كونطابيليزي. نشوفو النوت كلاس. إذا les écarts n'est pas couvert par provision, إذا les écarts de provision immobilisés. هي 500 راهي 500. active. Provision. Toujours non couvert par provision. Dernière وقيلة phrase عندنا معلومات. إذا parmi les dettes il existe 8000. إذا 8000 إذا كنديرو 8000 باش نديرو هنايا dette circulant passif relatif mobilisation. Et enfin, on fait toto du bilan fonctionnel. نجمعهم 300 91 800 partie في البلان 300 جمع 300 أخيرا هذه الموقع فيه التشاشة 17000 والأخرى 53 600 جوج 650 جوج 650 72,000 إذا d'abord on va tracer comme vous le savez dans le cours le bilan fonctionnel dans le bilan. إذا ستة ثلاثة جوج ثلاثة dans pourcentage passif ici
mobilisé, actif circulant, la trésorerie active. On dirait capitaux propres, on dit dette de financement, ou passif circulant la dette à court terme, on dirait une trésorerie passif, on affecte chaque montant. Ça, سعود 400 سعود 400 307 300 17000 ونديرو كابيتو بروف 353 ونديرو 60 و600 جوج سعود و650 سعود و650 72 نديرو التوتاليزاسيون دو بيلون باش نفهمو إذا التوتال دو بيلون كتجي 715 و700 هنايا 715 نشوفو البورسونتاج الأولى كنديرو شاك بوست على التوتال وكنضربو في 100 إذا بور لا بروميير خرجنا 54.69 دوزيام 42.94 كنديرو بورسونتاج بور جوج فاصلة 37 كنديرو التوتاليزاسيون l'autre pour l'autre كنديرو de la même manière 49 بازي 38 847 لا من 32 فاصلة كنديرو بورسونتاج ونديرو 72 كتجي 10.06 وكنديرو كنديرو 100%. Pardon, on va faire pardon, on va faire calcul du fonds de roulement besoin en fonds de roulement et d'un fonds de roulement est égal fonds de roulement est égal financement permanent moins un actif immobilisé est égal كتفهموا financement permanent هو الكابيتال بروف زائد ديت الوغ موين تان هي 414 0 50 علاش هادو بجوجهم كتساوي وكنقصو منهم اكتيف ايموبيليزي 391 و400 تو اي كالكول افي نو اوبتونو 22 besoin en fonds de roulement est égal actif circulant moins passif circulant
active circulante 300 والنقص منها 223 و650 شحال عطاتنا 223 650 والنقص منها 77 650 نديرو التريزوري نت ونشوفو نعملو الكالكول الأول تريزوري أكتيف ناقص تريزوري باسيف ونشوفو شحال هتسوى تريزوري أكتيف ناقص إذا شحال كتساوي 17000 ناقص 72000 إذن 17000 ناقص 72 كتساوي ناقص 55000 ولا غنديرو fond de roulement moins besoin en fond de roulement ونشوفو شحال جات 22 650 والنقص منها 77 150 إذا ناقص 77 150 كتعطينا ناقص 55000 فوالا on a terminé. Pardon. Pour l'analyse du besoin de financement, voilà, on a déjà traité dans des vidéos précédentes. Si vous ne comprenez pas, visitez les autres vidéos précédentes de l'analyse financière. On a fait ici les calculs et on a obtenu le même résultat. On a obtenu le même résultat. Faites attention pour faire ce travail. Si vous ne le savez pas, posez les questions. On va, pour analyser le besoin en fonds de roulement, en besoin de fonds de roulement d'exportation, besoin de roulement d'exportation, il faut lire les informations dans l'exercice et de temps en temps voir le tableau de retraitement. Et donc, merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.